Good morning, students. Welcome to your Mod 3 Maths class. Dear kids, hope you all are fine and safe at your homes. Students, today we will write numbers from 51 to 100. Let's write numbers. Start from 51. 51. 51. 51. 52. 53. Students, touch your writing with line. 54. 55. How many tens in 55? 5 tens in 55. 56. 57. 58. 59. 60. 60. Students, how many tens in 60? 6 tens in 60. 61. 61. 62. 63. 64. 65. 66. What comes after 66? 67. 68. 69. 70. 70. How many tens in 70? 7 tens in 70. And how many tens in 68? 6 tens in 68. 7 1 71. 7 2 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 80. Students, turn next page. 81. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 90. 90. 90. How many tens in 90? 9 tens in 90. 9 1 91. स्टूडेंट्स यहाँ पर वंस टेंस एंड हंड्रेड्स 3 बॉक्सेस बने हैं, लेकिन अभी जो है हम 91 में सिर्फ वंस और टेंस आते हैं. वंस 1 जो है वो वंस में और 9 जो है वो टेंस है. तो 100 का बॉक्स जो है वो हमें खाली छोड़ना है, वंस एंड टेंस के बॉक्स में लिखना है. 92. 93. You have to write in the box of tens and ones. 94. 95. 96. 97. 98. 99 एंड 100. 100 में कितने नंबर्स होते हैं? 1 एंड 00, 3 नंबर्स. तो हम जो है वो एक नंबर 100 के बॉक्स में लिखेंगे, 1 एंड 0 जो है वो एक 0 टेंस के बॉक्स में और एक 0 वंस के बॉक्स में. नाउ किड्स, इट्स योर टर्न. राइट नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 on your maths copy. Allah Hafiz.